5 अगस्त को जो तफसीलात हैं इंशाअल्लाह वो सामने आ जाएंगी, लेकिन हमने पुरअमन रहना है, पुरअज़म रहना है कि अगर हर पाकिस्तानी सिर्फ अपने घर से बाहर अपनी गली में अपनी सड़क पे आके खड़ा हो जाए, अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपने बाजू पर एक काली पट्टी बांध ले, पाकिस्तान का तराना पड़े और मांगे वो आज़ादी जो हमें 1947 में मिली थी। कोई परवाह नहीं है, हम खड़े होंगे, जो भी हो हम खड़े होंगे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी को जवाज़ बनाकर किसी को खामोश नहीं हो जाना। में से 1, 2, 5, 10 गिरफ्तार होते हैं तो कोई गम नहीं है। हमने कहाँ इकट्ठे होना है? मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान हमारी धरती है, हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को यह दावत देता हूँ कि अपने घर से बाहर निकलो। सुहेल अफरीदी साहब 5 अगस्त को सुना कि कोई बड़े ऐलानात होने हैं और ये तहरीक अब इंशाअल्लाह अपनी फतह की जानिब बढ़ेगी और फतह हासिल करेगी। इमरान खान के साथ कोई डील नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान डटे हुए हैं, बिल्कुल बाहर आएंगे कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक। जो सेहत कार्ड उन्होंने मुतारिफ कराया था वो इसलिए था कि उनके दिल में अवाम का दर्द है। जो जमातें इस निज़ाम की मुस्तफ़ीद हैं, जिन्होंने हमारा वोट लूटा है, अवाम का वोट लूटा है, उनसे क्या बात हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को क्या कर रही है और जेल में जो इस वक्त मुलाकातें बंद हैं इमरान खान साहब की, उसके हवाले से क्या कोई लाएअमल बनाया है? 5 अगस्त को हम PTI को कहाँ पर देखें? देखिए, जो मुलाकातें बंद हैं इमरान खान साहब के साथ, ये क्यों बंद हैं? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हम अदालतों में भी गए, अदालतों से अहकामात भी लिए, उन अहकामात पर अमल नहीं होता। जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी तो अदालत ने मुँह फेर लिया। उसके ख़िलाफ़ अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों की जो तफसील है वो पेश की जाए। लेकिन हम अदालती अमल पर कितना यकीन रखते हैं ये कहना मुश्किल है। अब जो हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, उसके बाद ये वाज़े है कि इस मुल्क में जबर का कानून नाफिज है। हमने इस जबर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ये आवाज़ कहाँ हम बुलंद करें? देखिए, पाकिस्तान की सड़कें एक आज़ाद मुल्क की सड़कें हैं, पाकिस्तान के चौराहे एक आज़ाद मुल्क के चौराहे हैं। हम आज ये देखते हैं कि वो ढाका हो या दिल्ली हो, इंसान, नौजवान सड़कों पे खड़े अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप 5 अगस्त को कोई जुलूस निकालेंगे, रैली होगी, क्या हो? मैं 5 अगस्त को जो तफसीलात है इंशाअल्लाह वो सामने आ जाएंगी, लेकिन हमने पुरअमन रहना है, पुरअज़म रहना है। उस पूरी कौम ने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। मेरी बिल्कुल ये वाज़ेह सोच है कि अगर हर पाकिस्तानी सिर्फ अपने घर से बाहर अपनी गली में अपनी सड़क पे आके खड़ा हो जाए, अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपने बाजू पर एक काली पट्टी बांध ले, या वो भी नहीं बांधता तो कलमा हक अदा करे, विर्द करे कलाम पाक का, पाकिस्तान का तराना पड़े और मांगे वो आज़ादी जो हमें 1947 में मिली थी, तो ये निज़ाम ठिठर जाएगा, ये निज़ाम गिर जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि करोड़ों लोग अपने घरों के बाहर एक दिन खड़े हों और कहें हमें आज़ादी चाहिए, हम नहीं मानते इस झूठ के निज़ाम को, हम नहीं मानते इस निज़ाम को जो 12 अरब का जहाज़ खरीदता है, जो पंजाब में 40 लाख टन गंदम को हड़प कर गया है। आज पंजाब में जो सूरत हाल है आपके सामने है। पंजाब आज ये कहता है कि 40 से 45 लाख टन गंदम गायब हो गई है। कहाँ गायब हुई है? ये बिल्कुल जाहिर बात है कि ये वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिनको हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है। सिर्फ एक बयानिया ये भी है कि PTI की जब तक लीडरशिप नहीं निकलेगी, लोग नहीं निकलेंगे। इसके बयानिए को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये बयानिया जानबूझ के फैलाया गया है ताकि कौम को बददिल किया जाए। पूरी दुनिया में लोग भी निकलते हैं, लीडरशिप भी निकलती है। भारत में कौन सी लीडरशिप थी? जब ये बच्चे, ये तलबा बाहर निकले तो वो अपने हक के लिए खुद निकले। उन्हीं बच्चों में कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, वो लीडर ठहराया। यही कुछ ढाका में हुआ था। लेकिन यहाँ हम निकलेंगे, आप देखेंगे कि हम सबसे आगे खड़े होंगे। उसके बाद पूरी कौम ने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। हम में से 1, 2, 5, 10 गिरफ्तार होते हैं तो कोई गम नहीं है। इस कौम ने बहरहाल खड़े रहना है और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना है। आप माजी में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 अगस्त वाले दिन में भी आप भी अगर 5 अगस्त को गिरफ्तारी देने के भी प्लान है? कोई परवाह नहीं है, हम खड़े होंगे, जो भी हो हम खड़े होंगे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी को जवाज़ बनाकर किसी को खामोश नहीं हो जाना। ये नहीं कहना कि वो गिरफ्तार हो गया, मैं इसलिए घर बैठा हूँ, मैं इसलिए खामोश हूँ। ये हम हर एक पे फ़र्ज़ है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ करप्शन का निज़ाम है, झूठ का निज़ाम है, फॉर्म 47 का निज़ाम है। सुहेल अफरीदी साहब 5 अगस्त को सुना कि कोई बड़े ऐलानात होने हैं, वो क्या ऐलानात होंगे? 5 अगस्त जो है कोई इख्तितामी दिन नहीं है। उस दिन के बाद हम
باہر رہیں گے, ہم آواز بلند کرتے رہیں گے, اور یہ تحریک اب انشاءاللہ اپنی فتح کی جانب بڑھے گی اور فتح حاصل کرے گی. ویسے اب ایک دوبارہ یہ خبریں چلنے شروع ہو جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے, اس طرح کی باتیں کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کی جان بوجھ کے یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوام میں اور پارٹی ورکرز میں ایک طرح سے وہ جو جذبہ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے. عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کیونکہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اپنے لیے کوئی آسائش قبول نہیں کرتے. ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بنی گالا جاؤ اور خاموش ہو جاؤ, وہ کبھی یہ قبول نہیں کریں گے. بار بار وہ اس بات کو رد کر چکے ہیں. وہ بالکل باہر آئیں گے قانون کے مطابق, اصول کے مطابق, اور عوام کا مقدمہ لڑیں گے, عوام کی آواز بلند کریں گے, مہنگائی کے خلاف, کرپشن کے خلاف, عوام کی تعلیم کے لیے, عوام کی صحت کے لیے. جو صحت کارڈ انہوں نے متعارف کرایا تھا وہ اس لیے تھا کہ ان کے دل میں عوام کا درد ہے. وہ غریب کے بچے کو توانا دیکھنا چاہتے ہیں, غریب کے بچے کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات وہ کرتے رہیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں, تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ باقی جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں. آپ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ ہم لوگ جلد وہ کوئی دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. وہ کہاں تک بات پہنچی؟ کوئی رابطہ ہمیں ممنوع نہیں ہے. جو بھی اصول کی سطح پہ ہمارے ساتھ چلنا چاہے گا, اصول کی بات. پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, خان صاحب نے کچھ ہمیں ہدایات دے رکھی ہیں, ہم ان ہدایات کی روشنی میں ہی آگے بڑھیں گے. جو جماعتیں اس نظام کی مستفید ہیں, جنہوں نے ہمارا ووٹ لوٹا ہے, عوام کا ووٹ لوٹا ہے, ان سے کیا بات ہو جب تک وہ تائب نہ ہوں. لیکن باقی جماعتیں, باقی قوتیں جو جمہوریت کی بات اگر کرتی ہیں, اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, عدلیہ کی بحالی کی بات کرتی ہیں, تو بالکل ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اصول کی سطح پہ. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ ایک الزام کہہ لیں یا ایک بات سامنے آئی ہے کہ 26 نومبر کے مقدمے میں آپ کی پارٹی کے چیئرمین مسٹر گور ہی گواہ نہیں ہوئے, تو باقیوں نے کس نے جانا تھا؟ یہ بات حقیقت ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. دیکھیں, آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 26 نومبر کے مقدمے میں گوہر صاحب نے تو ایک بڑا سرسری بیان ریکارڈ کرانا تھا, اس میں صرف یہی کہنا تھا کہ ہاں یہ کمپلینٹ میں نے فائل کی ہے. 5 اگست کے حوالے سے آپ لاسٹ پہ یہ بتا دیجیے گا کہ میسج کیا ہے, اور دوسرا کوئی ایک جگہ متعین نہیں کی گئی. دیکھیں, میسج یہ ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک پرامن قوم ہے جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے. ہم نے منظم رہنا ہے, ہم نے کوئی ہلڑ بازی نہیں کرنی, ہم نے اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرنا ہے. آئین ہمیں حق دیتا ہے دھرتی پہ چلنے کا, آئین ہمیں حق دیتا ہے آواز بلند کرنے کا, آئین ہمیں حق دیتا ہے اکٹھے بیٹھنے کا, اکٹھے چلنے کا. ہم نے اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرنا ہے اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے. اس زندگی کو جو ایک بامانی زندگی ہو, جس میں تعلیم بھی ہو, جس میں صحت بھی ہو, جس میں روزگار بھی ہو. ہم نے کہاں اکٹھے ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں پورا پاکستان ہماری دھرتی ہے, ہم کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور میں پورے پاکستان کو, ہر پاکستانی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلو. لیکن مخصوص جگہیں جہاں ہم نے درخواست بھی دے رکھی ہے جلسے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں ہمیں اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے, ہمیں اجازت ملنی چاہیے. تو مخصوص جگہیں تو اپنی جگہ ہے, لیکن ان مخصوص جگہوں کے علاوہ پورا پاکستان جو ہے ہر شہری کو حاصل ہے. ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اپنی آواز بلند کرے, جہاں بھی وہ کھڑا ہے اپنے گھر سے باہر نکلے, اپنے گاؤں کے, اپنے قصبے کے چوراہے پہ کھڑا ہو, اپنے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی, جو کہ بتا رہے ہیں کہ 5 اگست کو پی ٹی آئی کا کیا جو ہے حکمت عملی ہوگی. جی.